प्रकाश पाइला स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा फल स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा 66.5% परीक्षार्थी पास कर 48,153 जन शिक्षक शिक्षयित्री पास कर गत सेप्टेम्बर 27 तारिख में परीक्षा होता तेबे उभय पेपर आई और पेपर डबल आई रे 75,403 जन शिक्षयित्री ओटीटी पाई नाम पंजीकृत करथिले तेबे बोर्ड वेबसाइट www.bseodisha.nic.in रे रिजल्ट उपलब्ध रही। अधिक सूचना पे आम सहित लाइव रे जोड़ी होती आम जर्नाल हेड विभूति साहू। विभूति प्रकाश पाई स्वतंत्र उत्तीर्ण रिजल्ट केमिति कौन उपलब्ध रही केते पास करिसेंते संपूर्ण तथ्य बाबद वर्तमान समय कौन देखो शिवानी जो देखिए ये बहु प्रतीक्षित स्वतंत्र ओटीटी की नहीं बहुत चर्चा होता सारा राज्य में से परीक्षा फल प्रकाश कर माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद जदि या भितर आप देखिए प्रथम पेपर रे 12,928 जन और द्वितीय पेपर 35,165 जन मोट 48,153 जन पास कर पास हार 66.5 रही है। आम सीधा सड़क आलोचना करवा माध्यमिक शिक्षा परिषदर सभापति श्रीयुत श्रीकांत राय अच्छे सर आलोचना स्वागत करुच्ची बहुत चैलेंजिंग थिला आपन को ये ओटीटी स्वतंत्र ओटीटी केते रिजल्ट आमे जो आमर थिले 75,403 जन कैंडिडेट थिले परीक्षा से माने अप्लाई करथिले और परीक्षा देइथिले गत 27/9/2025 परीक्षा देइथिले आमे निश्चय टिके कष्ट आम करूँ जहाँ मोर एग्जाम हेले सब एग्जाम हेले आम एतिकी एफर्ट दियो से हिसाब से आम आज रिजल्ट बाहर कर शिक्षक शिक्षयित्री इन सर्विस थिले जो मैंने परीक्षा देथिले केते हमर समुदाय देथिले 75,403 जन शिक्षक शिक्षयित्री देथिले अपियर करथिले 72,000 हां क्षेत्र हम केते जन अपियर कर नथिले तो हमर अपियर करथिले ता भितरो 72,413 जन एवं एबे पेपर 1 रे पास करचंती 12,988 एवं पेपर 2 रे पास करचंती 35,165 टोटल आमर 75,403 रु 48,153 जन पास करचंती जहाँकि आमर दुटा को मिसेले 66.50 रिजल्ट अच्छी। प्रथमे कहतु जो मैंने अकृत कार्य होती से कौन व्यवस्था रखिंट जो मैंने आज जो मैंने कृत कार्य होती से कथा आग कहूँ से ओटीटी सर्टिफिकेट जो होते से डाउनलोड कर डिजिटल सर्टिफिकेट आज 4टा पर ठारू एवं तो गोटे पर रिजल्ट देखिपारे आमर वेबसाइट जाकि रिजल्ट देखिपारे 4टा पर ठारू जो मैंने कृत कार्य होती सर्टिफिकेट से डाउनलोड करके नहीं पारे आउ जो माने परीक्षार्थी कैंडिडेट माने अकृत कार्य अच्छा से ओएमआर को आम आमर वेबसाइट रे उपलब्ध कराइछु से ओएमआर भी देखिपारे ओएमआर एगेन आउ थे गोटे थर तो आम रिजल्ट परीक्षा पर प्रोसेस कला बेले देइथिलु उपलब्ध कराइथिलु ओएमआर देखिया पई एबे भी जो मैंने अकृत अच्छा ओएमआर देखिपारे और डाउनलोड करें एटा किंतु मु कहि रखे एटा 22 मास 22 तारिख जाए आम वेबसाइट रे उपलब्ध रहिबो तापरे सेटा डिलीट हे जो इन सर्विस प्लान पे आ ओटीटी व्यवस्था अछि बोर्ड रो आम ओटीटी रो नॉर्मल ओटीटी जो वर्ष को आम थरे करू सेटा अछि फॉर्म फिलअप इन फोर्स अछि जहाँ बोधे ए मासर 25 तारिख जाए अच्छी से आप देखिए आम लिखीचु जे ओटीटी एस्पिरेंट वेदर रेगुलर इन सर्विस और आमर स्टूडेंट जो मैंने चाकरी आसाई टीचर आसाई समझ कर जेहेतु सुप्रीम कोर्ट बाध्यता करछन्ती आपे बहुत शिक्षक मध्ये अपेक्षा करछन्ती और तांको ओटीटी सर्टिफिकेट घरे पहुंचार व्यवस्था करछि बोर्ड एटा तो कहले ना जो माने कृतकार जाइछन्ती जे निजे मोबाइल रे देखि तंगर डाउनलोड करके सेव कर देबे एवं प्रिंट काढी के नै जिवे या ठारो घरे तो पोस्ट रे जिवो जो हार्ड कॉपी जो इट विल टेक सम टाइम पेपर 1 रे रिजल्ट तागर एट कहि रखे
ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ରହେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଠି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି। ତାଦ୍ୱାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସୁଛି ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟାକ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁକି ଏମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବା ଦରକାର ଅଛି ସେଇଠି ସବମିଟ୍ କଲେ ଏଇଟା ବି ଇକ୍ୱାଲି ସେତିକି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅଛି, ଜେନ୍ୟୁଇନେସ୍ ସେତିକି ଅଛି, ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ? ହଁ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ପେପର 1ରେ ସାର୍ ରେଜଲ୍ଟ କମିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମିତି ଆମେ ପେପର 1 ପେପର 2 ଏତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଇଜ୍ କରିନୁ। ଆମେ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ 2ଟାକର ମିଶିକିରି 66% ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୂଚେଇବି, ପିଲା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପାଠ ସହିତ ଟିକେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବା ସହିତ 4ଟା ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଓଟିଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 4ଟା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍।